पुणी थरिब ओडिशा 3 दिन पर फेरुची शीत। तो चलन देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। आ 3 दिन पर राज्य को फेर शीत। उपांतर उपकूल सबुठी 2 ରୁ 4 डिग्री पारद कमिब बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। विशेषकर पहाड़ी अंचल में अधिक शीत हो आकलन कर बात्या पेंगल प्रभाव में राज्य उपकूल और दक्षिण ओडिशार कोहला पाग सह हालुका वर्षा लगी रही। बर्तमान राज्य उपर कौन पाणीपागर नियामक प्रभाव नथिया बेले आगामी 24 घंटा मध्य पुरी, खर्दा, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी जिला गुड़िक गोटे 2ଟି स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा होगार संभावना रही। आसंता काली गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी जिलार गोटे 2ଟି स्थान में हालुका वर्षा होगार संभावना रही। 7 तारिख और 9 तारिख मध्य राज्य पाग मुख्यतः सुखिला रहा सह तापमात्रा कम रहा। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी पश्चिमबंग ओडिशा आसिब आलू। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निज राज्यर आलू अभाव और बजार दर नियंत्रण लगी ओडिशा समेत विभिन्न राज्य को आलू रप्तानी बंद लगी प्रशासन को कड़ा निर्देश देवा पर 6 दिन धरी ओडिशा रे आलूर अभाव और बजार दर प्रभावित होता। तेबे आंदोलन ओहरिले पश्चिमबंग आलू व्यवसायी। कृषि मंत्री आलोचना पर आंदोलन हटिले चाषी मैंने। शीतल भंडार कर्मचारी आंदोलन ओहरिले। गुरुवार ठारू शीतल भंडार खोली निज राज्य में आलू जगाई देवाक राजी होइछि संघ। तेबे सीमार कटकणा उठाଯିबा नहीं खूब शीघ्र सरकार आलोचना करिए बोली पश्चिमबंग जगान मंत्री बेचराम मान्ना सूचना दैछन्ते। यापर पुणी पश्चिमबंग आलू ओडिशा आसियो बोली आशा करा जाउछे। आलू को नहीं राज्य और राज्य बाहर चर्चा जोर धरिथिबा बेले आलू दर 40 टंका टपी गलानी। तो चलन देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। केंद्रीय कर्मचारी को बड़ झटका, कम दर में बढ़िबा महंगा भत्ता। तो चलो देखिए संपूर्ण अपडेट कौन रही। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ खबर। आगामी वर्ष में विशेष भाव में जनवरी 2025 से बड़ झटका लगिपे। डीए वृद्धि रेकर्ड सबुठ छोट वृद्धि को अनुभव करें। पूर्व 3 वर्ष तुलन में महंगा भत्तार वृद्धि सबुठ कम बोली आकलन कर। वास्तव में केंद्र सरकार एआईसीपीआई सूचक अनुसार प्रति 6 मासरे महंगा भत्ता वृद्धि करने को बाछिछन्ते। तेबे जनवरी 2025 रे डीए मात्र 3% वृद्धि पाइब बोली आशा करा जाउछे। वर्तमान धारा को आधार करी अक्टोबर सूचकांक संख्या 143.6 छुईब बोली आशा करा जाउछे। फलस्वरूप केंद्र सरकार को कर्मचारी महंगा भत्ता 54.96% को वृद्धि पाइब। एककालीन नवेम्बर देखा जाइथिबा समान धारा अनुसरण करी सूचकांक 144 पॉइंट रे पहुंची पारे। फलस्वरूप महंगा भत्ता 55.41% होई पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मागणार आधार अपडेट करिवार शेष तारीख 14 डिसेम्बर 2024 बोली घोषणा करिछे। यापरे आपन को निर्धारित अर्थ दे अपडेट करिया को पड़िबो। मागण आधार अपडेट सुविधा केवल ऑनलाइन रे मिलछे। आपन को जदी आईआरसी बायोमेट्रिक अपडेट करने को थिबो तेबे आधार सेंटर को जीवा को पड़िबो। आधार अपडेट करिवार प्रक्रिया बहुत सहज अटे। एथिपई आपन को यूआईडीआई रो ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in रे लॉगिन करिया को पड़िबो। या पर होम पेज रे माय आधार पोर्टल को जिबे रजिस्टर मोबाइल नंबर को आसी ओटीपी व्यवहार करी लॉगिन करिवे। या पर निजर समस्त तथ्य को जांच करंतु। जदि ठीक अछि तेबे ठीक लेखाथिबा बॉक्स रे टिक कर दियंतु। जदि बायोमेट्रिक तथ्य भूल अछि तेबे ड्रॉप डाउन मेनू डॉक्यूमेंट ऊपर क्लिक करी सटीक डॉक्यूमेंट अपलोड करंतु। ए डॉक्यूमेंट जेपीजी, पीएनजी एवं पीडीएफ रे होइतिबा आवश्यक। तो 14 डिसेम्बर पूर्व समस्त यह कार्य को सारी नियंतु, नचेत आपण मैंने असुविधा पड़ पारते। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। दिल्ली सरकार बड़ घोषणा, निर्माण श्रमिकों को मिल 8,000 टंका। चलो देखिए संपूर्ण अपडेट कौन रही। दिल्ली में वायु प्रदूषण और निर्माण कार्य उपर रोक लग सरकार कटकणा जो 90,000 रु अधिक पंजीकृत श्रमिक प्रभावित होती। श्रमिकों सरकार एवं सहायता हाथ बढ़ाई 90,000 पंजीकृत श्रमिकों को 8,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान कर। अधिकारी सूचना अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष चंद्र वर्मा अध्यक्षतार दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड बैठक में यह निष्पत्ति नि। उल्लेखযোग्य वायु प्रदूषण रखा नवेम्बर 18 निर्माण कार्य उपर कटकणा लागू कर। निर्माण कार्य उपर रोक जो प्रभावित श्रमिक मानक कौन भत्ता दि जाइए कि नहीं से दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट प्रश्न करते। सुप्रीम कोर्ट एनसीआर राज्यर मुख्य सचिव को डिसेम्बर 5 रे वीडियो हाजर होई यह उपर सूचना देवाई निर्देश देते। श्रमिक कल्याण बोर्ड मतरे निर्माण श्रमिक लाभार्थी रूपे प्रमाण देवा पर योग्य श्रमिकों को 8,000 आर्थिक सहायता प्रदान कर। बोर्ड पक्षर श्रमिकों जीवित सदस्यों स्थिति स्थिर करने नवेम्बर 25 कट ऑफ डेट रखा।
ଏହି ଦିନ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଯୋଜନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ 4ଟି ନମିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଲୋକସଭାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 4 ନମିନି ଯୋଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ ବିଲ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସଂଗଠନ, ବଣ୍ଡ, ଡିଭିଡେଣ୍ଡ, ସୁଧ କିମ୍ବା ରିଡେମ୍ପସନ୍, ଆୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାରେ ସହଜ କରିବ। ଏହା ନିବେଶକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ରିଫଣ୍ଡ କ୍ଲେମ୍ ଦାବି ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ଜଣେ ନମିନି ବଦଳରେ 4 ନମିନି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି କାରବାର ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହାକୁ ନିବେଶକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଶୋଧନ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ନିବେଶକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନୂଆ QR କୋଡ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସଟି କ'ଣ ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାନ୍ 2.0 ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ମୋଦି ସରକାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ପାନ୍ 2.0 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆୟକର ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ପାନ୍ 2.0 ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାନ୍ ଅଛି ତେବେ ନୂଆ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ QR କୋଡ୍ ବିନା ପୁରୁଣା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ QR କୋଡ୍ ସହିତ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ପାଇବା ଉଚିତ। ପାନ୍ 2.0 ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା QR କୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କାମ୍ରୁ ଦୂରେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ QR କୋଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନକଲି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। QR କୋଡ୍ରେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା କେବଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି କୋଡ୍ ଜରିଆରେ ସ୍କାମରମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପାଇଁ QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। PM ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବଳ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 21ରୁ 24 ବର୍ଷ ରହିଛି, ଯାହାକୁ 18ରୁ 26 ବର୍ଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏବେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କୌଣସି ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ସଂସ୍ଥାରୁ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଜନା ପାଇଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 20 ସୁଦ୍ଧା 6.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ରାଶି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ 4500 ଟଙ୍କାର ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ବାଦ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PM ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ PM ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ରେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।